Panoorin mo ulit ate. Wala. Nasaan yung blessing ate? Napanood mo? Nasaan yung blessing? Panoorin mo ate. Panoorin mo. Wala dyan. Wala po dyan. Panoorin nyo. Panoorin nyo kung nasaan. Saan? Panoorin nyo ate kung nasaan. Aray! Aray ko! Panoorin nyo ate. Panoorin nyo muna. Panoorin nyo muna. Hindi nyo makikita yan doon hanggat di nyo pinapanood. Panoorin nyo muna. Panoorin nyo. Panoorin nyo muna ate. Panoorin nyo muna. Panoorin nyo muna yung video. Panoorin nyo. Wala dyan. Wala dyan. Panoorin nyo. Panoorin nyo ulit. Panoorin nyo ulit. Panoorin nyo ulit ate. Wala dyan. Ano yung blessing ko? Aray ko! Sino ko nakakuha? Sino nakakuha? Ano pangalan mo ate? Ay, sorry po. Yung black envelope ko yung nakakuha. Ito po. Ano po pangalan mo ate?